اذا في هاد لاستيوس نيميرو 19 غنشوفوا فيها ان اكزرسيس دابليكاسيون لاستيوس نيميرو 18. وهاد ليكزرسيس الي اكستري من ميديسين 2013 ديال وجده. دونك لاستيوس نيميرو 18 نذكر بها. دونك شفنا بلي الا كانت عندنا يو ان بلس 1 ايكالا اف ديال يو ان. داكوغ. وهاد الاف اللي ديفيني بهاد لا فاصون، يعني يو ان بلس 1 ايكال ا يو ان بلس بي. D'accord? C'est une fonction affine. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on a la possibilité, on a la possibilité de trouver le terme général de l'UN. Et comment? On a expliqué comment. Donc, premièrement, il faut aller chercher le point fixe. Donc, le point fixe indique, donc je le cherche, d'accord, en utilisant la x égale ax plus b. Et bien, x sera tout simplement b sur 1 moins a. وقلنا comme deuxième étape كنمشيو نكونسيديريو v de n qui égale u de n moins هذا البوان فيكس هذا. وقلنا هذا v de n ça sera une suite géométrique de raison q égale à هذا le a هذا. D'accord? Donc de cette façon شفنا بلي vn غنكتبوها على شكل v0, d'accord, fois q à la puissance n, donc fois a à la puissance n. D'accord? Et en utilisant l'égalité هذه, je pourrais extraire u de n. لاحظوا هنايا u de n sera هي v de n اللي هي v0 fois a la puissance n plus b هذا البوان فيكس b sur 1 moins a. D'accord? Donc هادشي اللي شفنا في لاستيوس نيميرو 18. اذا دابا نرجعوا ليكزرسيس ديالنا. دونك ليكزرسيس كيقول لنا u n et v1 sont de suite numériques définies par. Donc عندنا u0 هي moins 2, un plus 1 هي 1 plus 1 demi un. دونك لاحظوا un plus 1 راك كتكتب على شكل a un plus b. دونك هي 1 demi un plus 1. داكوغ. دونك a في هذه الحالة هي 1 demi. et vn دونك عطينا vn égal un moins 2. وعطينا des réponses qu'on doit vérifier. D'accord? دونك لاحظوا هنايا الملاحظه الاولى اللي كنلاحظ هو ان كيف ما قلنا هو ان ان بلس 1 كتكتب على شكل ا ان بلس 1. وعطينا في ان كتكتب على شكل ان موان كيلكو شوز. دونك هادشي فاش كيفكرني؟ دونك كيفكرني tout simplement في l'astuce numéro 18. دونك il suffit de vérifier que هاد quelque chose هاد لو شيفر هذا c'est un point fixe ديال هاد لا فونكسيون افين. دونك لاحظوا لا حسبت اف دو 2 صورة 2 دونك كتعطيني هنايا هي 2 sur 2. لاحظوا 2 sur 2 هي 1 plus 1 هي 2. D'accord? Donc 2 راه point fixe ديال هاد لا فونكسيون affine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mon v de n considéré اللي هي un moins هاد le point fixe راه كيما شفنا في l'astuce numéro 18 راه ça serait v de n va s'écrire ça serait une suite géométrique, d'accord, de raison q égale à a اللي هي 1 demi, d'accord, وعندها ال v0 ديالها. دونك لاحظوا هنايا تكون v de n شنو هي v0 fois a à la puissance n. Donc ça veut dire quoi? Donc v0 عندي شنو هي نقدر نكالكوليها من هنايا. دونك لاحظوا v0 هي u0 moins 2. دونك هي moins 2 moins 2 هي moins 4. دونك هادشي قبل ما نوصل لي ريبونس. لاحظوا بان اون utilisant غير l'astuce numéro 18. Donc v de n ça serait هي moins 4 fois a اللي هي 1 demi à la puissance n. D'accord? Donc عندي vn va s'écrire sur de la forme. D'accord? Donc نشوف les réponses d'abord. دابا كيقول لي un décroissante. Tout simplement غنمشي vérifier u1. Donc لاحظوا لا درت u1 ça serait 1 plus 1 demi u0. Donc moins 2 sur 2 هي moins 1 و 1 moins 1 هي 0. Donc عندي u0 هي moins 2 u1 هي 0. دونك لاحظوا انا لا سويت كتطلع ماشي كتهبط. نقدر نحسب حتى u2. دونك لاحظوا هنايا
U2 هي 0 fois 1 demi هي 0 وغتعطيني هي 1. Donc la suite elle est croissante ماشي décroissante, donc la première réponse n'est pas correcte. La deuxième réponse, donc عندي une limite ديال U de n, donc هنا déjà انا راجي U V de n en fonction de n, donc راه سهل نكمل le développement ديال l'astuce numéro 18. donc مني لقينا عقلتو مني لقينا V de n, on utilise l'égalité, هاد l'égalité هادي اللي عطاونا, d'accord, pour extraire U de n. donc U de n sera tout simplement V de n plus 2, donc il y a moins 4 fois 1 demi à la puissance n plus 2. D'accord? Donc la limite de U de n, donc هنا 1 demi à la puissance n il y a 0 وغيبقى لنا هي 2. Donc la limite de U de n il y a 2 وماشي 1 demi. Donc B خاطئة. Vn est une suite arithmétique. Donc لاحظوا من l'astuce V de n راه قلنا لك كان 2 points fixes ديال هاد la fonction affine, راه V de n sera géométrique وماشي arithmétique. Donc هنا عندنا U de n كتساوي جوج plus 4 fois 1 demi à la puissance n. Donc, on a des plus. Par contre, ce que j'ai هنا في U de n, on a moins. Donc, on a 2 moins 4 fois 1 demi à la puissance n. Donc, E حتى هي خاطئة. Ou la réponse juste غتكون هي D. لاحظوا هنايا V de n comment ça s'écrit. Donc, ça s'écrit هي moins 4. Donc, moins 4 غادي ندير هي 2 à la puissance 2 ونختزل بها. Donc, غتبقى لي هي moins 1 demi à la puissance n-2, où la bonne réponse est D.